Hello guys! Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo ang stats bag. Sa makikita nyo, nasa level 3 pa lang ang Taguro natin dito. Pero lalabanan natin dito ang higit pa sa 1000 level na ostrich. Bakit? Kasi stats bag. Tignan nyo yung attack ko dito. Level 3 pala yung Taguro natin. Pero yung attack ko ay nasa 2 billion na. Sige, try natin dito par. Ito yung HP ng ostrich. Bali, nasa 1 trillion and 69 billion. Nilagay ko na sa baba para makita nyo ng maayos. Yan. Tignan nyo yung damage. Parang 2 hits lang yung ostrich eh. 3 hits pala. Iyak ka ngayon. What's up? Panibagong video ah. Alright guys, ito na yung tutorial. Kasi guys, pag nag-grind ka dito ng isang araw, sigurado na may 1 to 2 trillion na pera ka agad at 10 to 15 million na dragon eyes. Sa makikita nyo dito guys, nasa 8.8 billion lang yung pera ko dito at 1.2 million na dragon eyes. Tsaka di ko pa na-unlock yung monkey for dito guys. So tutorial time! So first step, download nyo muna yung OC Auto Clicker sa Play Store. Yan, search nyo dyan, OC Auto Clicker. Dan enter. Yan guys, hanapin nyo to na app, tas download nyo na. Na-download ko na sa akin, kaya open ko na lang. Pagkatapos nyo i-open guys, may lalabas yung ganito. Click nyo lang yung English guys. Yan. Tas close nyo na. Tas ito, click nyo na lang to ng 3 beses. 1, 2, 3. Tas dito sa taas guys, click nyo to dito para ma-close. Tas dito sa baba, may nakalagay na closure. Click nyo lang yan. Tas may closure ulit. Click nyo lang ulit. Yan, at wala. Andito na tayo sa OC Auto Clicker. Alright guys, next step. Punta kayo dito sa configuration. Tas dito sa taas, merong add icon, ito. Tas pag pinindot nyo yan, lalabas to guys. Yan. Click nyo lang yung setting. Ayun, pag click nyo doon, mapupunta kayo dito. Tapos click nyo na lang din yung download apps guys. Parang awa nyo na. Pagkatapos dyan, hanapin nyo yung OC Auto Clicker of course. Pagkatapos mapupunta kayo dito. Tapos turn on nyo lang to. Tapos may lalabas na ganito guys. Click nyo muna to. Pagkatapos pindutin nyo na yung OK. At syempre, bago nyo maklik yung OK, hintayin nyo muna yung counting. Alright? Okay. Tapos dito sa taas guys, click nyo lang tong back. Yan. Tapos click nyo ulit yung add icon guys. Yan. Tas may lalabas na ganito sa baba. Click nyo lang yung create new configuration. Yan. Tapos hanapin nyo tong synchronous mode. Ito yan. Click nyo yan. Alright. Tapos click nyo tong start. At wala. Pwede nyo na i-open yung manok na pula. Alright guys, punta na tayo sa manok na pula. Yan, cut ko na lang yung intro ng manok na pula para di na magtagal yung video. Alright? Alright. So nasa final step na tayo, okay? Pili kayo ng manok na gusto nyo. Kagaya nito. Ang pipiliin kong manok ay si Sari Manok. Pero yung kasunod ni Sari Manok, doon natin isi-set up yung auto clicker. So click nyo tong add button which will give you this. Kita nyo yan, yung bilog? Yan yung mag-click-click. Alright? Sunod nyo ng 2 ganyan. Make sure nyo lang na ilagay yung number 1 na bilog sa saan nyo gusto i-upgrade. Nagkamali ako dyan, nalagay ko yung number 1 sa arrow. Pero ayusin natin yan. Yan. Dapat ganito ang setup nyo para gumana yung stats bag. Alright? Ito na. Click nyo na to para gumana na. Ayan. Tapos upgrade nyo. Ulit-ulitin nyo lang hanggang lumaki damage nyo sa ostrich. Or possibly na ma-one hit nyo. Kagaya nito. Turn on na to clicker. Tapos upgrade, tapos back. Ulit-ulitin nyo lang para lumaki stats nyo. Grabe oh. Bilis ng kamay. Dito, sinubukan ko sa normal na stat ng Ultra Sisiw. Tignan nyo yung damage. Napakaliit. Patay pa nga ako dyan eh. Tsaka tignan nyo yung pera ko dito. 6B lang. At 1M na Dragon Eyes. Dito, sinubukan ko sa level 3 na Taguro na ginamitan ko ng bag. Nag-grind na ako dito eh, isang gabi lang. From 800 plus level to 1,874 na sa ostrich. So lalabanan na natin yan kahit level 3 pa lang si Taguro kasi nakastat bag naman tayo kay Taguro eh. Isipin nyo guys level 3 pala yung Taguro natin tapos 1,874 yung level ng ostrich nila. Tignan nyo yung damage. Nako, dapat gawin nyo na tong bag na to guys para makapag-grind na kayo para sa next update. Makuha nyo agad yung serious punch
Ayun, niliparan ni Taguro. Ito na guys, before and after ng isang araw na grind. Iwan ko na lang kung di nyo pa gagawin tong bag na to. Shout out! Shout out kay Prince Black Sea at Ice Cube Prime at James Moises at Kurt Langto. Alright.